Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel with me, Rifhatu Jamilah, in English Learning for 7-year student. Ketemu lagi di channel saya, Rifhatu Jamilah, di pembelajaran bahasa Inggris untuk siswa kelas 7 tingkat SMP atau MTS. Okay, in this chance, we will going to study about chapter 2. It's my family and me. Ya. Di kesempatan ini kita akan belajar mempelajari chapter 2 atau bab 2 tentang keluarga saya dan saya. In this chapter, we will study about how to introduce personal identity. Di bab ini kita akan belajar bagaimana memperkenalkan identitas pribadi atau memperkenalkan diri kita sendiri. And the second, yang kedua, we will study about how to introduce someone to another. Bagaimana memperkenalkan seseorang kepada yang lain. Okay. The next, berikutnya, I will show you how to introduce your family and you. Ya. Berikutnya, saya akan menunjukkan bagaimana memperkenalkan Anda dan family atau keluarga Anda ya kepada orang lain. Oke, let's pay attention to the next. Silakan perhatikan betul-betul. I will show you the way. Saya akan memperlihatkan caranya. It's my family and me. I'm Ribha. I'm an Arabic and English teacher in MTSN 1 Kota Kediri. I've joined this course in 2007. This is my family. I have two sons. Nasheed is the older. He's 10 years old. He studies in Islamic elementary school. He likes drawing very much and flying with his younger brother, Asfa. Asfa is 5 years old now. He doesn't go to school, but he studies with me at home because of COVID-19. He enjoys playing and studying at home. Their father was working at his office when I took this photograph. He's always with his son in his spare time. Ya, itu tadi contoh bagaimana memperkenalkan Anda atau keluarga Anda dengan dan Anda kepada orang lain. Ya, this is the spoken text. Ya, tadi teks pakai teks yang bisa didengarkan atau teks listen, and then pay attention to the written one. Kemudian silakan perhatikan bahasa tulisnya atau teks tertulisnya. It's my family and me. I'm Ribha. I'm an Arabic and English teacher in MTSN 1 Kota Kediri. I've joined this school since 2007. This is my family. I have two sons. Nasheed is the older. He's 10 years old. He studies in Islamic elementary school. He likes drawing very much and playing with his younger brother, Asfa. Asfa is 5 years old now. He doesn't go to school, but he studies with me at home because of COVID-19. He enjoys playing and studying at home. The father was working at his office when I took this photograph. He is always with his sons in his spare time. Okay, class. In this written text, pada teks ini, I have noted the subject. Saya memberikan catatan untuk subjek, and you can look at the red word. Ya, kalian bisa melihat kata-kata yang tercetak merah. I'm Ribhah. I'm an Arabic and English teacher in MTSN 1 Kota Kediri. I've joined this course in 2007. I have two sons.
I in this text is a subject. What is subject? Subjek itu apa? Subject is the topic of the sentence. Jadi subjek adalah topik utama dalam setiap kalimat. That is the word going to be talked about. Jadi itu adalah topik yang akan dibicarakan. Who am I? Siapakah saya? What's my name? Nama saya siapa? I'm Ribhah. Saya Ribhah. For the second sentence, pada kalimat kedua, I'm an Arabic and English teacher in MTSN 1 Kota Kediri. Who am I? Siapakah saya? I. I is a subject. I is a topic. I is a word. I adalah sebuah kata which is going to be talked about. Yang akan dibicarakan is the topic. Itu adalah topik utama. Jadi stressingnya atau penekanannya adalah pada subjek. Utama yang mau dibicarakan adalah I. I itu siapa? I itu mengapa? I itu profesinya apa? I am an Arabic and English teacher. Profesinya adalah guru bahasa Arab dan bahasa Inggris. I've joined this course in 2007. Siapakah I? Kenapa I? Ada apa dengan I? I've joined, saya telah gabung dengan sekolah ini since 2007. Saya telah bergabung dengan sekolah ini sejak tahun 2007. Itu yang mau dibicarakan tentang I. The topic is I. So, I is subject, maka I adalah subjeknya. This is my family. I have 2 sons. How many sons that I have? Berapa anak yang dimiliki oleh I? I is the subject. I is the topic. I is the main topic. I adalah topik utamanya. So, maka I adalah subjeknya. I have 2 sons. Yeah. The next. Nasid is the order. Who is Nasid? Nasid itu siapa? Yang kita bicarakan, we focus to Nasid. Kita fokus kepada Nasid. Nasid is the order. Nasid adalah lebih tua. Nasid yang pertama, because I have 2 sons. Karena saya punya 2 anak laki-laki. Nasid is the order. He is 10 years old. Dia, how old is he? Berapa usianya? He is the topic. He is the subject. He adalah topiknya. He adalah subjeknya. He is 10 years old. Dia 10 tahun umurnya. He studies in Islamic elementary school. Where does he study? Di manakah dia belajar? Tetap topiknya atau yang dibicarakan utamanya adalah he. He is the subject. Ya. Next, he likes drawing very much. Nasid is subject. He is pronoun. He adalah kata ganti. Ya. You can see there are 3 he's. Samen bisa melihat di sana ada 3 he. He is pronoun. He adalah kata ganti yang menggantikan posisi Nasid. Siapakah he? He refers to Nasid. He kembali ke Nasid. So, he is pronoun. He is pronoun. Dia adalah kata ganti, kata yang mengganti Nasid. Dia siapa? Kembali ke Nasid. So, he is pronoun. Dia adalah kata ganti. He is subject. Dia posisinya dalam kalimat adalah subjek, menjadi topik yang akan dibicarakan. He is the word going to be talked about. Ya, dia adalah kata yang akan dibicarakan. He studies. He likes drawing. He studies in Islamic elementary school. Dia belajar di MI. He likes drawing very much and playing with his younger brother Asfa. Dia suka menggambar dan bermain dengan saudara atau adik laki-lakinya Asfa. He likes drawing. He adalah subjek. Whether he
acts an action or no? Apakah dia melakukan aktivitas? He studies. Studies adalah aktivitas. Likes drawing adalah aktivitas. Or no, atau tidak. He sebagai subjek boleh juga melakukan aktivitas atau tidak. Aktivitas yang mana? He studies. He likes drawing. Itu aktivitas. Atau tidak melakukan aktivitas juga boleh. He is 10 years old. Dia 10 tahun umurnya. Jadi subjek itu tidak harus melakukan aktivitas. Boleh juga tidak melakukan aktivitas. Yang melakukan aktivitas yang mana? He studies. He studies. This is the activity. Ini adalah aktivitasnya. Likes drawing. This is the activity. Itu aktivitasnya. Or he does not act any action. Atau dia tidak melakukan satu aktivitas pun. He is 10 years 10. He is 10 years old. Yeah. He, a subject, he sebagai subjek boleh melakukan aktivitas atau tidak. Kalau tidak, berarti kalimatnya juga tidak diikuti aktivitas. Kalau he act an action, he acts a certain action. Kalau dia melakukan aktivitas tertentu, so he must be followed by an activity. Kalau dia melakukan aktivitas tertentu, maka dia diikuti oleh aktivitas. Oke? Now, Asfa is 5 years old now. Now we talk about Asfa. So Asfa is subject. Sekarang kita membicarakan tentang Asfa. Maka kita membicarakan tentang apa? Maka Asfa is the subject, is the topic. He, the next sentence, he kalimat selanjutnya, refer to Asfa, kembali ke Asfa, as pronoun. Dia kembali Asfa sebagai kata ganti. But he doesn't go to school and study. But he doesn't go to school. Dia tidak ke sekolah. Dia tidak sekolah. He doesn't go. He does not act any action. Dia tidak melakukan aktivitas. He is a subject. He subject. Because he is the topic. Maka karena dia adalah topiknya. He refers to Asfa. He Asfa enjoys playing. Enjoys. Dia menikmati bermain dan belajar di rumah. Menikmati is an action. Menikmati adalah suatu aktivitas. Siapa yang menikmati adalah he. He is the topic. What does he do? Apa yang dia lakukan? Apa yang dia lakukan? Tetap fokusnya kepada dia. He adalah subjek, tetapi bentuknya adalah kata ganti. Menggantikan siapa? Menggantikan Asfa. Menggantikan Asfa. He is the subject. Their father, ayah mereka siapa? Nasid and Asfa. Ayah mereka is subject. Ada apa dengan ayah mereka? Kita fokus kepada subjek, ayah mereka. Maka their father is subject. Ada apa? Their father was working. Ayah mereka sedang bekerja at his office, di kantornya. When I took this photograph, ketika saya mengambil gambar ini, gambar yang tadi saya tunjukkan. Jadi akhirnya gambarnya tidak ada ayah mereka. He was always with his son. Dia ke ayah mereka itu selalu bersama anak-anaknya in his spare time, ketika dalam waktu yang luang. He, kita membicarakan he siapa? Dia siapa? Dia their father. Dia ayah mereka. Okay, class? Can you understand the text? Bisa memahami teksnya ya? And can you define, can you find the subject in the certain text? Bisa ya menunjukkan atau menentukan, mengidentifikasi subjek-subjek dalam suatu teks? Okay, I'm sure that you can find the subject in the certain text.
Saya yakin sampean bisa menentukan subjek dalam sebuah kalimat. So, please, for your exercise, find the subject in every sentence in a certain text. Silakan cari subjek dalam setiap kalimat dalam sebuah teks. Okay? I think that's all for this meeting. Saya kira itu dulu untuk pertemuan ini. See you next time. And let's close by reciting hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Okay? See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.